Ay, Next daw. Kuya Francis o si Kuya Taksoy. Taksoy, Francis. Ay, bugas natin. Bugas na. Francis and Taksoy. Luto na kasi. Ay, para kay Mamaydan eh. Okay, kamusta? Dali. Next, Paul Jan. Dali na, kay pamugas na. Takmoy, takmoy. Takmoy. Paul Jan at Takmoy. Yeah. Milo. Ala, paborito lang niya. Moy. 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 Moy.